in the tempeh? Just try first and you guess. So the tempeh is made with Indomie. Like the tempeh has a wine yeast, right? I think. Right? Tempe yeast. Tempeh yeast. Okay. But it's instead of using soybean, it's using tempeh noodles. It's good. Good. A lot of carbs. That's good. Not I good. actually I like it better than tempeh. Yeah? Because it's Indomie. I mean. Nothing wrong with That's really Indomie. good. No, this is Yeah, Indomie it's with tempeh. Indomie spices too. Yeah. Indomie seasonings. Yeah, it's fucking Really? delicious. Yep. That's amazing, honey. Amazing. Yeah. It's fucking delicious. Oh, let me see. You do the ching. I want one more. Oh yeah? That's good. Okay. Yeah. Awesome. Wah, ini rasanya kayak tempe, ya, tapi dia kenyal. Terus rasa mie-nya nggak ada. Jadi benar-benar rasa tempe, no? Tapi aneh banget. Tapi aneh gitu sih, apa sih rasanya? Terus dia nih, lu bisa lihat kalau teksturnya tuh rada kenyal kayak apa ya, pempek gitu loh, tapi kecil gitu kan, banyak itulah, tapi rasanya enak banget kayak tempe beneran. Terus nggak ada rasa itu apa namanya, noodle-nya nggak ada rasa mie menurut gue ya. Lumayan lah ya. Enak, nggak enak. Tapi kalau misalnya kita resepin banget, baru kayak ada rasa itu loh yang Noodle. mie instan, iya, mie instan gitu. Tapi kalau sekilas ya gue jatuh nih, ting. Gue taruh sini deh. Oh, ini bukan tempe. Bukan? Rasanya apa? Rasanya kayak otak-otak. Iya kan, ini kenyalnya kan. Ada rasa tempenya nggak? Ada rasa tempenya, tapi teksturnya kayak otak-otak. Apa ini? Satu lagi coba makan sampai lo bisa nebak. Tapi ini bentuknya emang bener kayak tempe sih. Kan? Serius, ini apaan? Enggak, itu makanan Kak. Enggak serius. Apaan? Gue udah potong ya. Indomie. Indomie difermentasi jadi tempe. Keren ya? Serius Indomie dari Iya. mana? Ada noodle-noodlenya? Iya. Ya ini lucu banget. Beneran dia fermentasi. Pakainya pakai Ragi tempe. Satu lagi kalau pisang. Untung gua nggak tebak oncom. Oncom ya bisa. Tempe. Gua kangen makan oncom. Iyalah. Tapi lumayan. Enak. Enak. Oke. enak kok. Enak. Tapi kok mirip tempe ya? Noodle-nya di mana noodle-nya? Asli. Gue siap. Lu yang bikin kan?